Vista Mall. $7:39 a.m. 36. Mabanas Part 2. Morning users, morning vlog. Today is Friday, guys, and actually kagahapon 2 hours kapin lang ako ang oras sa trabaho o JT. Okay ra na. Storyahan ako si Ma'am Eileen Unia about anak. And by the way, tomorrow, sa Padumanog-Manog. By the way, sa Domingo, dili ko, di na lang sa ako magtrabaho sa Domingo, guys. Siguro akong duha ka workmates, dili yata mag-work sa Domingo. Ako nagpalahi ko atong last time, katong Domingo mismo. Na nagtrabaho jud ko ato. Pero perting laaya, sige lang. Kaya I just need more time to relax Saturday and Sunday especially, guys. Thanks for this vlog. Thank you so all. 7:41 a.m.